मुरगांव पालिका बसकेत नेव्ही आणि एमपीटीचो फोग काढलो। दोनूय आस्थापनांचेर टॅक्स लावपाचो आनी तो सक्तीन वसूल करपाचो निर्णय हे बसकेत जालो। पळयात वादळी बसका। वास्को नेव्ही आणि एमपीटीन वाठारांतली घरां मोडपाचो सपाटो लायला। ते फाटभुंयेर पालिका मंडळाची बसका वादळी जाली। मुळात नेव्हीनच बेकायदेशीर बांदकामां केल्यात, पूण नेव्ही लोकांक पिडपाक लागल्यात अशें वांगड्यांचें म्हणणें। नेव्ही पालिकेक गृहीत धरता असोय आरोप जालो। नेव्ही आणि एमपीटीच्या बाबतीत खर पावलां उबारपाचे मंडळाचे एकमत जाले। मीटिंग जाली आणि सोप्याचेर म्हणजे कशें आसा, सोपो आमी लास्ट टायम टेंडर काडलो पूण खंय तरी आमचें टेंडरींग सारकें जावंक ना म्हणून आमी परत आतां रिटेंडर करपाक चिंतला आणि पुढल्या मिटिंगेक जेन्ना लागतले तेन्ना आमी ते रिटेंडर करून प्रोसिजर सुरू करतले। बजेट बरो जालो, सगळे गोष्टी उलयल्ले तुमी आसले तेन्ना बजेटाकूय। तशेंच आमी तुमी आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी नेव्हीकूय आपयला, जे नेव्ही आतां आमच्या लोकांक जे हॅरेस करता, आमच्या वास्कोकारांक नाल्यार मुरगांवकारांक टोटल दाबोली बी दिसता, पूण तेंचे खंय तरी इलिगलिटी चालू आसा। ते आमच्या हायवेक ते कंपाऊंड बीन बांदता। आमी लास्ट टायम जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो तेंचोच एक कर्मचारी थंयसर एक्सिडंट जावन पिड्ड्यार जालो आनी तेन्ना आमी सांगलें तेंच्यांनी की ते भायर जे कंपाऊंड तेंच्यांनी आसा ते तेंच्यांनी काडचे म्हणून। तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर सगळे आसलेले, पूण तेंच्यांनी खंयच अजून तेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून तांकां आमी सोमारा आपयला। सोमारा आमी सगळ्या कावन्सिलान तांकां आपयला आनी आमी तेंच्या बरोबर उलयतले बाबा आमकां कितें प्रॉब्लम जाता तुमच्या खातीर, आनी ते आमी डिस्कस करतले कित्याक बाबा तेंची हाय रायज बिल्डींग आसा, तेंचे जशें गार्बेज कलेक्शन आहा ते आमकां खंयच कॉपरेट करना। पूण तेच्या खातीर आमी एक सोमारा तेंच्या खातीर आमी मिटींग मागल्या। आयजूच तांकां आमी लेटर धाडटले आनी तांकां आपयतले। खंय तरी तुमची ज्युरिडिक्शन तुमचे खंय तरी ते लागीं आहा म्हणजे नेव्हीक, सो फाल्यां हांगा डिमोलिशन जावं ताची तुमची कशी प्रतिक्रिया? ना त्या खातीर आमकां तांकां कितें उलोवपाक जाय न्हू। आतां कशें आहा, भायरच्या भायर जाता, म्युन्सिपालिटीक कांय कळत ना म्हणून आमी तांकां स्पेशल कितें आपयला। तुमी आसतले त्या टायमाचेर तेन्ना आमकां तेंचे वचून कितें आयकपाक तेंचें कितें आहा तें एक टायमार कितें आमकां कांय सांगिना। इवन आतां एमपीटी म्हणटा तो एमपीटी आतां आमी एवरी टायम तेंची गार्बेज कलेक्शन करताले, पूण आतां खंय तेंच्यांनी आयकून येयला कित्याक बाबा तेंच्यांनी डायरेक्ट चिखले पंचायती कडेन हें केला, एग्रीमेंट केला। आमकां कांय कळनासतना आमच्या जेन्ना आमच्या ज्युरिडिक्शन ते चिखले वयता जाल्यार तो आमचो रायट आसता आनी तशें करूंक शकना। ते दे आर ऑलवेज आमकां ते अमावंट पेमेंट करपाचें आहा। विथआउट ते आमकां तशें सांगनासतना आमी ते लेटर आमी आतां चिखले पंचायती करतले बाबा तुमी हें केलां ते रिवोक करचें म्हणून। आतां पळय आमकां ते त्या म्हटलां न्हू, आतां आमी एमपीटीकूय सांगता बाबा तुमचे कितले आसा ती घरां आमकां पयलीं एक्चुअली खबर ना, रेकॉर्डाक आमच्या ना म्हणून त्या खातीर आमी आमचें एक डिसिजन घेतला की बाबा ती रेकॉर्डाक कितली आली पयलीं पळोवपाचें आनी सगळ्यांक खंय तरी कितें तरी आहा तेंचे सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून, तर तांकां खंयचो तरी रेट लावपाचो कित्याक आमकां रेवेन्यू जाय म्हणून। आमकां नेव्ही जावं ना रेल्वे जावं नाल्यार एमपीटी जावं आमकां जेन्ना हे ज्युरिडिक्शन आमचेर लागतलें आमकां तेंच्यांनी कितें ना कितें टॅक्स दिवचो। कितें सोप्याचेर एक तुमचें एमपी डिस्कशन जालें आनी खंय तरी गेले ऑपरेटरा कडेन तुमी कॉम्प्रोमायज करता ताजेर रिकवरी करपाची उरल्या कितें सांगता? न्हू तुमकां सांगलें लास्ट टायम कशें जाला, जेन्ना आमी सोपो कलेक्शनाक दिल्लो तेन्ना आमी एक एमावंट फिक्स केल्लो कळ्ळें न्हू। तो एमावंट एक्चुअली थंयसर सारको जायना म्हणून तेणी तो फाटीं सरलो त्या मनीस तो। मागीर आमी कितें केलें, आमी आमच्या मनशाक धाडले थंयसर रिकवरी करपाक बाबा तो सांगता सारकें म्हणून। जाल्यार पळोवंक गेल्यार तो खंय तरी सारको आसलेलो, पूण आमी खंय तरी आमचे हितून मिस्टेक जाल्या म्हणून आमी ते आतां परत मिटींग हाडलें आनी ते खंय तरी काबार जावपाक जाय म्हणून तो आमी एक डिसिजन घेवपाचें चिंतला, पूण ते आतां आमी फुडल्या मिटिंगेक घालपाचें चिंतला। एक बरें व्हडलें डिसिजन घेतलेलें आहा की हांगा एमपीटी आसा आनी हांगा नेवल आसा। आयज तुमी खबर आहा आख्या वास्कोन आख्या गोंयांक खबर आहा आमी वास्को इतले इफेक्टेड आहा पळय नेव्हीक लागून। नेव्ही नो डावट नेव्ही आमकां सेफगार्ड करता, पूण खंयसर तरी हांगा अशें चल्लेलें आसा की आमकां कितें बारीक मोठें कितें करता नेव्हीचें परमिशन घेवचें पडटा। वेरएज इक्वली आमकां नेव्ही आमचें कांयच परमिशन घेयना। तेंच्यो बिल्डिंगी आसता 7-7 फ्लोराची बिल्डिंगी तेंच्यांनी बांदलेली आसा, तांकां कोण परमिशन दिता? सो तांकां कायदो लागता आनी आमकां बाकीच्यांक कायदो लागता तांकां कायदो लागना। सेकंडली ते टॅक्स ते आमच्या एरियेन रावता आनी तेणी टॅक्स पे करपाक जाय, ते टॅक्स करपाक ना। आमी लास्ट टायमूय डिसिजन घेतलेलें, हे फावटी आमी स्ट्रिक्टली डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी तांकां टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाचें म्हणून। वर्सा वर्स जाता बजेट पास करतात। आतांचो बजेट सरप्लस बजेट जाला अशें हांव म्हणटा, पूण मेजर विशय आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांचो। म्युन्सिपालिटी लागीं 70 कॉन्ट्रॅक्ट लेबर उरलेले आसा अपार्ट फ्रॉम फिक्स लेबर। हे ते आमची म्युन्सिपालिटी चलता कॉन्ट्रॅक्ट लेबरा लागून ती साफसफाईचो सगळो आसा पळय भार तेंचेर पडटा। आयज खंय तरी तांकां पेमेंट कमी मेळटालो आनी आयज खंय तरी आमी पर्सनल डिसिजन घेतलें तांकां 300 रुपया इन्क्रिमेंट करचें म्हणून। तांकां 700 रुपया मेळटले दिसाक आनी आतां तांकां मेळटले 1000 ते 1100 रुपया तांकां मेळटले। हेजो तो जो टोटल जाता पळय तो म्हयन्याक तो 26,000 सुमार जातलो। तेंच्या हातीन कितें उरपाक जाय कित्याक ते घर पळयता आपले
भुरग्यांचें शिक्षण आसा आनी कामूय करतात, काम राबता ते कचरो राबता जावं गटरान काम करता, तांकां कितें तरी मेळपा आसलें. सरप्लस बजेट आमचो आयज म्युनिसिपालिटीचो स्पेस जाल्लो जो आमी पास करून घेतलेलो आसा. भितर खुबशे डिस्कशन जाले. 2 इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणजे आमची डेली वेज लेबरर जे आसा, कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स, त्यांची जी पे आसा ती आमी वाडयल्ली आसा फ्रॉम 700 रुपीज पर डे टू 1000 रुपीज पर डे. आणि सेकंड इम्पॉर्टंट आसा की जे हाऊस टॅक्साचें कलेक्शन आसा ते आमकां खंय तरी दिसलें की ती वाडपाक जाय. आतां आमचे नवो सीओ हांगा आमचो दिपेश पिळवळकर सर जे त्यांनी रिअसेसमेंटाची ड्रायव्ह चालू केली आसा. पण कितें आसा, आमी सर्वसाधारण लोकांचे हाऊस टॅक्स आमी घेता, पण नेव्ही आनी MP असले जे व्हडले जायंट्स म्हणटा तांकां आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा एजन्सीज किंवा डिफेन्साचे आसले जाल्यार ते आमकां कांयच 1 रुपया पे करिना. सो तेज्या लागून आयज तेजेर आमी सगळ्यांनी युनिमसली डिसायड केलें की नेव्हीचो इश्यू आसूं किंवा तो MPAचो इश्यू आसूं, हाऊस टॅक्साचो इश्यू आसा, रेंट जो पे करपाक जाय आमकां तेजो आसूं न्ही, आमी तेज्या लागून एक स्पेशल मिटींग मंडे आपयल्ली आसा. आनी त्या मिटिंगेक आमी रिक्वेस्ट केला की जे सगळे स्टेक होल्डर्स जे नेव्हीच्या NOC लागून आसूंदी किंवा रेंटल जे हाऊस टॅक्सा लागून जे लागता पळय तेज्या लागून कोण कनेक्टेड आसा स्टेक होल्डर्स तांकां आमी आपयतले, 3 आमदारांक आमी आपयतले आनी ती मिटींग आमी सोमार दीस दवरला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.